ইনসান যে সমস্ত বস্তু তৈরি করে থাকে, এমনকি এই সমস্ত বস্তু অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে ওই সমস্ত মানুষকে লাভ দেয় না, তার বিরুদ্ধাচরণ করে। बंगाल में उसने अपना मकान बनाया, दिल्ली वो जाना चाहता है, लेकिन उसका बनाया हुआ मकान जो बंगाल में है वो दिल्ली उसके साथ नहीं जाएगा। বাংলার মধ্যে আমাদের রাজ্যে কোনো একটা বাড়ি তৈরি করেছে এক ব্যক্তি, আর সে দিল্লি গিয়ে আছে, এই বাড়িটা ওখানে নিয়ে যেতে চাইলেও ওখানে নিয়ে যেতে পারবে না। हाँ ठीक है, अपने साथ वो कुछ कपड़े ले जा सकता है, कुछ अपनी जरूरत का सामान ले जा सकता है, लेकिन सारी बनी हुई चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकता। কিছু কাপড় চোপড় আর কিছু বস্তু নিজের সাথে নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু সব বানানো জিনিস নিজের সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। अगर वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना चाहेगा तो यहाँ जो पैसे इस्तेमाल करता है वो पैसे भी उसके साथ उस मुल्क में नहीं जा सकते, वो उसके काम नहीं आएंगे, उसे उस मुल्क के पैसे इस्तेमाल करने के लिए बदलने पड़ेंगे। কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশে যায় আর বিদেশে গিয়ে আমাদের এখানে যে টাকা পয়সা ব্যবহার করছিল, যে মুদ্রা ব্যবহার করছিল, যদি ওখানে ব্যবহার করতে চায় তো ওখানে ওই মুদ্রা ব্যবহার করতে পারবে না, ওই দেশে গিয়ে ওই মুদ্রাকে আমাদের মুদ্রার সঙ্গে বদলাতে হবে। और जब उसकी मौत का वक्त आएगा, इंसान के जब दुनिया से जाने का वक्त होगा, तो उस वक्त में ये इंसान सारी दुनिया की चीजों को तो क्या एक निवाला भी अपने साथ लेके नहीं जा सकता। যখন এই মানুষের মৃত্যুর সময় আসবে তো সমস্ত দুনিয়া কি সে একটা গ্রাসও নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। हाँ, तो दुनिया की चीजों की तो ये हैसियत है, দুনিয়ার বস্তুর এই যোগ্যতা। और सारी दुनिया में जितनी चीजें हैं, दुनिया उन चीजों के साथ इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে এই সব কিছুর যোগ্যতা আল্লাহ পাকের সামনে একটা মশার পাখার সমতুল্য না। इसलिए भाइयों दोस्तों, वो ये बात बिल्कुल वाज़े और साफ है कि हम इन दुनिया की बनी हुई चीजों से कामयाब नहीं हो सकते। এই জন্য মেরে ভাই ও দোস্ত, এটা পরিষ্কার যে আমরা এই দুনিয়ার বানানো জিনিসে কখনোই সফলতা পেতে পারি না। भाइयों दोस्तों, वो फिर हमारी कामयाबी का सामान क्या है? এর আমাদের সফলতার বস্তু কি? हम दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हैं, আমরা দুনিয়াতে সফল কাম হতে এসেছি, लेकिन हमारी कामयाबी किस चीज पर है? কেন আমাদের কামিয়াবি কিসের মধ্যে লুকায়িত আছে? भाइयों दोस्तों, वो कामयाबी का सामान, सारी दुनिया के इंसानों की कामयाबी का सामान वो दुनिया की चीजें नहीं, बल्कि कामयाबी का सामान उसके अच्छे अमल है। সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের, সমস্ত ইনসানের সফলতার একমাত্র বস্তু হলো আমল। हाँ, अमल दो तरह के होते हैं, अच्छे अमल भी होते हैं, बुरे अमल भी होते हैं। আমল দুই রকমের হয়, খারাপ এবং ভালো। हाँ, दुनिया में कितने इंसान हैं, हर इंसान कोई ना कोई अमल कर रहा है। দুনিয়াতে প্রচুর মানুষ আছে, প্রতিটা মানুষ কোনো না কোনো কাজের মধ্যে লিপ্ত আছে, लेकिन इंसान के किए हुए हर अमल पर कामयाबी नहीं है। কিন্তু ইনসানের প্রতিটা আমলের ভিতরে সফলতা নেই। हाँ, वो अमल जो अमल अच्छा होगा उस अच्छे अमल पर कामयाबी मिलेगी। যে আমলটা ভালো হবে তার উপরে সফলতার পুরস্কার রয়েছে। भाइयों दोस्तों, वो अच्छे अमल की बुनियाद वो अल्लाह ताला ने इंसानों के अच्छे अमल को भी दुनिया की चीजों से नहीं जोड़ा। ইনসানের ভালো আমলগুলো আল্লাহ পাক দুনিয়ার বস্তুর সঙ্গে জোড়েননি। इंसान को अमल करने के लिए क्या चाहिए? ইনসানের আমল করার ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন? दुनिया भर की चीजों से अमल नहीं होगा। দুনিয়ার এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমল হবে না। एक आदमी दुनिया में बादशाह है तो उसके पास हुकूमत भी है, तख्तो ताज भी है, तो क्या वो कामयाब है? उसका अमल अच्छा होगा? দুনিয়াতে একটা মানুষ বাদশাহ হয়ে গেছে, তার কাছে হুকুমত রয়েছে, তার কাছে সিংহাসন সবকিছু রয়েছে, তাহলে কি এ কিছুর দ্বারা কামিয়াব হয়ে যাবে? एक आदमी दुनिया के अंदर फकीर है, गरीब है, उसके पास सामान नहीं है, तो क्या उसका अमल बुरा होगा? একটা মানুষ দুনিয়াতে অভাবী, সে তার কাছে মাল কোনো কিছুই নেই, তাহলে কি এর আমলটা খারাপ হবে? भाइयों दोस्तों, वो अमल की बुनियाद दुनिया की चीजें नहीं है। আমলের ভিত্তি দুনিয়ার বস্তু নয়। कि चीजें होंगी तो अमल अच्छा होगा, বস্তু হলেই দুনিয়ার আমল ভালো হবে এমনটা নয়। अगर चीजें नहीं होंगी तो अमल बुरा होगा। বস্তু থাকলেও তো আমল, বস্তু না থাকলে আমল খারাপ হবে এমনটা নয়। अल्लाह ताला ने इंसान के अमल को चीजों से नहीं जोड़ा, আল্লাহ পাক ইসলামের আমলকে বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে बल्कि इंसानों के अमल को আগে
যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রতিটা মানুষকে মায়ের পেটেই দিয়ে থাকেন। इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी है और उसके पास कोई खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन उसके जिस्म के आज़ा से अमल अच्छे हो रहे हैं, तो अच्छे अमल की बुनियाद पर ये गरीब फकीर दुनिया के अंदर जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये अपने अच्छे अमल की बुनियाद पर कामयाब होगा। যে মানুষের কাছে কিছুই নেই, ভোকা ফাঁকা অভাবী, কিন্তু এর কাছে আমল করার আসবাব আছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তো মেরে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এই ব্যক্তিটা দুনিয়াতে এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগিয়ে আমল করার পরে কামিয়াব হয়ে যাবে। एक मालदार आदमी है, एक हाकिम है और एक बादशाह है, अगर उसकी जिंदगी में तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर उसके जिस्म के से होने वाला अमल वो अच्छा नहीं है, तो सारी चीजें उसके होने के बाद भी वो आदमी कामयाब नहीं होगा। একটা মানুষ বাদশাহ রাজা, তার কাছে সমস্ত সম্পদ রয়েছে, তার কাছে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তারা আমল না করে, সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এই ব্যক্তি বিফল হবে। भाई दोस्तों, अल्लाह पाक ने कामयाबी की बुनियाद अमल पर रखी है আল্লাহ পাক সফলতার ভিত্তি আমলের উপরে রেখেছেন, और अमल की बुनियाद अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म के आज़ा पर रखी है। আর আমলের ভিত্তি আল্লাহ পাক মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে রেখেছেন। अब इंसान के जिस्म के जो आज़ा है वो अच्छा अमल करें, उसके लिए अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म के आज़ा को दुनिया की चीजों से नहीं जोड़ा, बल्कि इंसान के जिस्म के आज़ा को अल्लाह पाक ने इंसान के दिल से जोड़ा है। আল্লাহ পাক ইনসানকে যেভাবে বানিয়েছেন যাতে এই ইনসানের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে জুড়ে যায়, আমলের সঙ্গে জুড়ে যায়, এর জন্য আল্লাহ পাক এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দুনিয়ার কোনো বস্তুর সঙ্গে জোড়েননি, বরং এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ পাক দিলের সঙ্গে জুড়েছেন। हाँ, अमल का ताल्लुक जिस्म के आज़ा से है और आज़ा का ताल्लुक इंसान के दिल से है। আমলের সম্পর্ক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক দিলের সঙ্গে। भाइयों दोस्तों, जब अगर इंसान के अंदर ये दिल जो इसके सीने में छोटा सा है, अगर इस दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो गया तो इंसान का सारा रुख अल्लाह की तरफ हो जाएगा और इंसान के सारे आमाल अल्लाह वाले बन जाएंगे। अगर इसके दिल का रुख अल्लाह की तरफ ना हुआ तो ये सारा इंसान अल्लाह से फिर जाएगा। এই মানুষের শরীরের ভিতরে যে ছোট্ট একটা গোষ্ঠপিণ্ড যেটাকে দিল বলা হয়, এর রুখ যদি আল্লাহমুখী হয়ে যায় তাহলে মেরে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহমুখী হয়ে যাবে। আর যদি এই গোষ্ঠপিণ্ড ছোট যেটাকে দিল বলা হয় এর রুখ আল্লাহমুখী না হয় তাহলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ থেকে দূর হয়ে যাবে। भाइयों दोस्तों, जब इसीलिए अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला कायम फरमाया, दुनिया में लाखों नबियों को भेजा, आखिर में अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और आज नबियों के भेजने का मकसद भाइयों दोस्तों जो इंसान के ऊपर मेहनत और असल इंसान के दिल पर मेहनत होती थी। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার মধ্যে লাখো আম্বিয়া পাঠিয়েছেন, আর সমস্ত আম্বিয়ার পরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত আম্বিয়াকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন, প্রেরণ করেছেন। তার উদ্দেশ্য হলো এই যাতে প্রত্যেকটা মানুষের দিলের সম্পর্ক আল্লাহমুখী হয়ে যায়। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नबी दुनिया के अंदर चीजों पर मेहनत के लिए नहीं भेजे जाते थे, वो दुनिया में सड़कों पर, वो दुनिया में कारखानों पर, वो दुनिया में बिल्डिंगों पर, मकानों पर, वो दुनिया में खाने पीने की चीजों पर मेहनत के लिए नहीं भेजे जाते थे, बल्कि नबियों को इंसान के दिल पर मेहनत के लिए भेजा जाता था। সমস্ত নবীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার বস্তুর উপরে মেহনতের জন্য পাঠাতেন না, এর বিল্ডিং বানাখানা এর পদ আর এর কাজকর্মের জন্য পাঠাতেন না, বরং আল্লাহ পাক নবীদেরকে পাঠাতেন যাতে ইনসানের দিলের আমলটা ঠিক হয়ে যায়, এর জন্য পাঠাতেন। इसलिए दिलों को सामने रखकर उनकी मेहनत होती थी कि अगर दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो गया तो इंसान के जिस्म के आज़ा वो आमाल वो करेंगे जिनसे अल्लाह राजी होंगे। जब आमाल वो होंगे जिनसे अल्लाह राजी होंगे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में भी इंसान के लिए आसमानों से फैसले वो आएंगे जिनसे इंसानों को राहत होगी, जिससे सारी दुनिया के इंसानों को राहत पहुंचेगी, और मरने के बाद भी अल्लाह ताला उन्हीं आमाल की बुनियाद पर कामयाबी देंगे। আল্লাহ পাক আম্বিয়াদেরকে পাঠিয়ে দিলের রুখ আল্লাহমুখী এই জন্য করেছেন যাতে আমল ঠিক হয়ে যায়। আর যখন আমল ঠিক হয়ে যাবে তাহলে এই দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক সকল কাম করার যাবতীয় আসানি পয়দা করে দেবেন, আসমান থেকে সাহায্য করবেন, আর আখিরাতেও আল্লাহ পাক নাজাতের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন। भाइयों दोस्तों, वो इसलिए दिलों के रुख को सही करने की मेहनत है। এই জন্য দিলের রুখকে শুদ্ধ করার মেহনত এটা। दिलों का रुख सही होगा सही यकीन से, कलमे वाली मेहनत से।
দিলের রুখ সহি হবে শুদ্ধ ইয়াকিনের দ্বারায়, কলমা ওয়ালা মেহনতের দ্বারায়। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा तौहीद लेकर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा ईमान का कलिमा है, ये कलिमा ईमान का कलिमा है। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালিমা নিয়ে এসেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালিমা ঈমানের কালিমা, এই কালিমা ঈমানের কালিমা। भाइयों दोस्तों, इस कलमे के मुताबिक हमारे दिल का यकीन बनेगा तो अल्लाह ताला इस बने हुए यकीन पर दुनिया के अंदर जो उसके अमल बनेंगे, उन अमल पर अल्लाह पाक अच्छे फैसले लाएंगे। और अमल भी दो तरह के नहीं, जिस अमल जो अमल सही होगा उस सही अमल की बुनियाद पर दुनिया में भी फैसले सही आएंगे, और उसी अमल की बुनियाद पर मरने के बाद भी कामयाबी आएगी। আল্লাহ পাক এই কালিমা দিয়েছেন কেন? যাতে ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায়, আর ইয়াকিন ঠিক করার দ্বারা আমল ঠিক হয়ে যায়। যদি আমল ঠিক হয়, আমল দুই ধরনের হয়, ভালো এবং মন্দ। যদি এই দুনিয়াতে আমাদের আমল সঠিক হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়াতেই আমাদের জন্য সঠিক ফয়সালা নেবেন। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मेहनत इस सारी दुनिया के अंदर जो ये दावत और तबलीग के नाम से काम हो रहा है, इसमें मेहनत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत लेकर आए, उस मेहनत को जिंदा करना, उस मेहनत को सारे आलम में, सारे इंसानों में जिंदा करने की मेहनत है। और वो मेहनत है दिल के यकीन को सही करने की मेहनत, कलमे के मुताबिक दिल के यकीन को बनाने की मेहनत। এই দুনিয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে আল্লাহ পাক যে মেহনত দিয়েছেন, এই মেহনতের দ্বারাই আসলে নিজের ইয়াকিনকে শুদ্ধ করা, আর ইয়াকিনের দ্বারাই আমলকে শুদ্ধ করা, যাতে করে আমরা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জায়গাতে সফলকাম হয়ে যাই। भाइयों दोस्तों, सही यकीन बनाने की मेहनत के लिए हमें अपने दिल में इस कलमे के मुताबिक यकीन को लाना होगा। সহি ইয়াকিন বানানোর জন্য আমাদের দিলের মধ্যে এই কালিমা অনুযায়ী সঠিক ইয়াকিন নিয়ে আসতে হবে। मेहनत ये है, सबसे पहले हम इसका इकरार करें, अपने दिल में इसका यकीन पैदा करें, अपने दिल में इसका यकीन बनाएं कि सारी दुनिया की चीजों से जो कुछ हमें मिल रहा है, सारी दुनिया की चीजों से जो हो रहा है, वो अल्लाह के बगैर नहीं होता। सारी दुनिया की चीजों से जो हमें मिल रहा है, वो अल्लाह के बगैर नहीं मिलता। আমাদের এই কালিমার মেহনতের দ্বারা যে ইয়াকিন বানাতে হবে দিলের মধ্যে, সেই ইয়াকিনটা হলো এই, সারা দুনিয়ায় যা কিছু আমরা পাচ্ছি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছাতেই পাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছা ছাড়া আমরা কিছুই পাবো না। भाइयों दोस्तों, जमीन से गल्ले का मिलना, जमीन से गल्ले का मिलना, तिजारत से नफे का होना, दवाइयों से शिफा का मिलना, ये अल्लाह के बगैर नहीं होता। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जमीन থেকে যে খাদ্য আসছে, তিজারত ব্যবসা থেকে যে লাভ আসছে, আর ওষুধ থেকে যে শিফা আসছে, এ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। हाँ, क्योंकि हम चीजों से चीजों को निकलता हुआ देख रहे हैं, हम दवाइयों से शिफा आता हुआ देख रहे हैं, हम जमीन से गल्ले को निकलता हुआ देख रहे हैं, हम हथियारों से अपनी फतह को होता हुआ देख रहे हैं। भाई दोस्तों को जो हमें नजर आ रहा है वो नहीं है, जो नजर नहीं आ रहा वो असल है। मेरे भाई दोस्तों, জমিন থেকে খাদ্য আসতে দেখতে পাচ্ছি, আর ব্যবসা থেকে মাল আসতে দেখতে পাচ্ছি, বস্তু থেকে বস্তু আসতে দেখতে পাচ্ছি, ওষুধের মধ্যে থেকে শিফা দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা অস্ত্রের মধ্যে দিয়ে বিজয় দেখতে পাচ্ছি। যা দেখতে পাচ্ছি এগুলো আসল না, যেগুলো দেখতে পাচ্ছি না ওর মধ্যে সেটাই আসল। ये हमें आंखों से नजर आ रहा है, ये আমাদের দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। लेकिन जो आंखों से हम देख रहे हैं, जो जो आंख से हमें नजर आ रहा है, ये सही नहीं है। যেটা দৃশ্যায়মান এটা সঠিক নয়। आंख तो हमें वो भी दिखाती है जो सही है, और आंख वो भी दिखाती है जो सही नहीं है। আমাদের চর্মচক্ষু ওটাও দেখায় যেটা সঠিক, আর ওটাও দেখায় যেটা সঠিক নয়। एक जहाज ऊपर उड़ रहा है, हम किसी इंसान से पूछें कि ये जहाज कितना बड़ा है, तो वो हाथ से इशारा करके बताएगा ये जहाज इतना बड़ा है। लेकिन वो जहाज जब जमीन पर आएगा तो जहाज वो इतना बड़ा नहीं होगा। दोनों हाथ अगर वो फैलाए तो इतना बड़ा नहीं होगा। जब जमीन पर वो जहाज आगे खड़ा हो जाएगा तो वो जहाज बहुत बड़ा होगा। आंख दिखाती है कि जहाज सिर्फ इतना बड़ा है, लेकिन वही जहाज जब नीचे आएगा तो नजर आएगा बहुत बड़ा है। तो आंखों देखी पर चलेंगे तो हम कहीं के कहीं चले जाएंगे। কোনো ব্যক্তি আকাশে উড়োজাহাজ উড়ছে, আর একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছে ভাই এটা কত বড় হবে, ও নিজের দুটো হাত প্রসারিত করে বলছে এত বড় হবে। কিন্তু এই জাহাজটাই, উড়োজাহাজ যখন নিচে আসছে দেখা যাচ্ছে এটা অনেক বড়।
তাহলে এই চোখ চর্মচক্ষুতে দেখছে যে এতটুকু, আবার ওই উড়োজাহাজকে নিচে আসার পরে বলছে এত বড়, তার মানে চর্মচক্ষু যেটা দেখছে কখনো সঠিক আবার কখনো সঠিক নয়। हाँ, हमसे पूछे, किसी इंसान से पूछो कि सूरज कितना बड़ा है, वो कहेगा फुटबॉल के जितना बड़ा है। चांद कितना बड़ा है, वो कहेगा फुटबॉल के जितना बड़ा है। लेकिन अगर इसकी हकीकत को जानेंगे तो ये सूरज इस दुनिया में जितनी जमीन है इससे भी बड़ा है। একটা মানুষ সূর্য দেখছে, তো তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই সূর্য কত বড়, বলবে একটা ফুটবলের মতো। চাঁদ বলবে, জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই কত বড়, বলবে একটা ফুটবলের মতো। কিন্তু যদি এর হাকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আর জানা যায় তো দেখা যাবে এই দুনিয়ার থেকে অনেক গুণ বড়। भाई दोस्तों, इसलिए हम आंखों देखी पर नहीं चल सकते। এই জন্য আমরা চোখের চর্মচক্ষু যেটা দেখছি তার উপর চলতে পারি না। नबी जो आते थे वो खबर लेकर आते थे। नबी जो आए थे वो नबियों को भेजा अल्लाह पाक ने खबरें देकर। जो खबरें थी, हमारा चलना खबर के मुताबिक होगा, हमारा चलना नजर के मुताबिक नहीं होगा। নবীরা আসতেন, খবর নিয়ে আসতেন, আল্লাহ পাক নবীদেরকে খবর দিয়ে পাঠাতেন, ওহির খবর। সুতরাং তারা খবর দিতেন, সেই খবর অনুযায়ী আমরা চলবো। আমরা দৃশ্যায়মান যা কিছু আছে দৃষ্টিতে দেখে চলবো না। सबसे पहले इसीलिए हमने इस यकीन को, सही यकीन को लाने की मेहनत में सबसे पहली दावत ये है कि हम दुनिया की चीजों से जो होता हुआ देख रहे हैं उन चीजों से नहीं हो रहा, इसके पीछे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कर रहे हैं, अल्लाह से हो रहा है, चीजों से नहीं हो रहा। আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি এই সব কিছু দেখার ভিতরে আমরা যতক্ষণ না এটা নিয়ে আসবো আমাদের দিলের একই সহি হবে না যে যা কিছু হচ্ছে সব কিছু এমনি এমনি হচ্ছে না, বরং এর পিছনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিজস্ব কুদরত কাজ করছে, তবেই হচ্ছে। हमें दवाइयों से शिफा हमें अल्लाह के बगैर नहीं मिल रही, हमें जमीन से गल्ला अल्लाह के बगैर नहीं मिल रहा, हमें तिजारत से नफा अल्लाह के बगैर नहीं मिलता। ये सारी चीजें अल्लाह की मोहताज है। जमीन गल्ला देने में अल्लाह की मोहताज है, दवाइयाँ शिफा देने में अल्लाह की मोहताज है, और तिजारतें नफा देने में अल्लाह की मोहताज है। भाई दोस्तों, इसका यकीन हमें दिल में अपने उतारना होगा, इसकी दावत के जरिए से ये यकीन दिल में बनाना होगा। জমিনের থেকে খাদ্য আল্লাহ করে দিচ্ছেন, ব্যবসা থেকে মাল আল্লাহ করে দিচ্ছেন, ওষুধ থেকে শিফা আল্লাহ করে দিচ্ছেন। যতক্ষণ না আমরা একে ঠিক করবো মেরে ভাই এখানে সহি হবে না। আমাদের একে সহি করতে হবে যে জমিন খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুহতাজ, ব্যবসা থেকে মাল আসার মধ্যে আল্লাহ পাকের ব্যবসা আল্লাহ পাকের মুহতাজ, ওষুধ শিফা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, সমস্ত বস্তু আমাদের সফলতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। মেরে ভাই দোস্ত, যতক্ষণ না আমরা यकीन ভিতরে নিয়ে আসছি আমাদের यकीन शुद्ध হবে না। भाई दोस्तों देखो, हर मौके पर अपनी दुकान पर बैठे होंगे जब भी दावत देनी है, अपने घर में होंगे वहाँ भी दावत देनी है, हम बाजार में होंगे वहाँ भी दावत देनी है, हम रास्तों पर चल रहे होंगे हमें वहाँ भी दावत देनी है। इनफिरादी दावत का हमें हर जगह एहतमाम करना है, हर जगह हमें दाई बनकर बैठना और दाई बनकर सही दावत को पेश करना। अगर ये हम नहीं करेंगे और ये दावत नहीं चलेगी, हम इनफिरादी दावत पर नहीं रहेंगे, तो फिर भाई दोस्तों देखो, हमारे दिलों के अंदर असबाब से होने का यकीन उतर जाएगा और अल्लाह से होने का यकीन निकल जाएगा। আমরা যতক্ষণ না এই দাওয়াত দেব যে আমরা যেখানে থাকি, রাস্তায় থাকলেও দাওয়াত দেব, ঘরে থাকলেও দাওয়াত দেব, বাড়িতে থাকলেও দাওয়াত দেব, দোকানে থাকলেও দাওয়াত দেব, কর্মস্থলে থাকলেও দাওয়াত দেব, আমরা ইনফিরাদি দাওয়াত দেব। যতক্ষণ না এই দাওয়াত দেব যে যা কিছু হচ্ছে আল্লাহ পাক তারাই হচ্ছে, আল্লাহ পাক করছেন তাই হচ্ছে, তাহলে আমাদের यकीन শুদ্ধ হবে। যদি আমরা এই দাওয়াত না দিই তো আমাদের यकीन শুদ্ধ হবে না, यकीन बिगड़े থাকবে। पढ़े लिखे को भी दावत देनी है और बेपढ़े लिखे को भी दावत देनी है। दावत का अमल हर एक के लिए है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा, हर नबी को दावत देने वाला बनाकर भेजा है। कोई आदमी ये न कहे कि मैं इससे फारिग हूँ। हर आदमी मौत तक दावत देने से फारिग नहीं है, जिस तरह कोई आदमी पानी पीने से फारिग नहीं हो सकता। जैसे जब से पैदा होता है पानी पीना शुरू करता है और जब तक उसकी मौत नहीं आती पानी पीता रहता है, इसी तरह सही यकीन को लाने की मेहनत है और सही यकीन को लाने के लिए दावत देने की मेहनत है। इस दावत देने से कोई आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बेपढ़ा हो, मौत तक फारिग नहीं हो सकता।
কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবাই এই দাওয়াতের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ না আমরা এই দাওয়াত দেব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দিলে যখন সহি হবে না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন আর যে অবস্থায় থাকি না কেন, যে বয়সের হই না কেন, সম্মানিত মেহমান বলছেন একটা বাচ্চা যখন থেকে পানি পান করা শুরু করেছে আর যেদিনের পানি পান করা শেষ হবে অর্থাৎ জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এই যদি দাওয়াত দিতে থাকে ইনফিরাদি হোক ইজতেমাই হোক, তাহলে এর ইয়াকিন শুদ্ধ হতে থাকবে। যদি এই দাওয়াত ছেড়ে দেয় তাহলে এর ইয়াকিন খারাপ হয়ে যাবে। আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে দাওয়াত দেওয়ার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছেন। जिस तरह हमें दावत देकर यकीन बनाना है कि चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं होगा, इसी तरह से इसके साथ साथ दूसरा यकीन ये बनाना है कि सारी चीजों के बगैर अल्लाह ताला करने पर कादिर है। अल्लाह ताला करने में किसी चीज के मोहताज नहीं है। যেমন ভাবে আমাদেরকে এই দাওয়াত দিতে হবে যে কোনো বস্তুর দ্বারাই কিছুই হয় না, ঠিক তেমনই আমাদেরকে এই দাওয়াতটাও দিতে হবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কাম বানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী নন। सारी दुनिया की चीजें अल्लाह की मोहताज हैं। कुछ भी करने में कुछ भी देने में सारी दुनिया की चीजें अल्लाह की मोहताज है, लेकिन कुछ भी अल्लाह ताला करने में दुनिया की किसी चीज के मोहताज नहीं है। কিছু করার ক্ষেত্রে কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ার সমস্ত বস্তু আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে কারোরই মুখাপেক্ষী নন। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला चाहे ऊँटनी को पैदा करे, चाहे ऊँट के बच्चे को पैदा करे ऊँटनी के पेट से, चाहे ऊँटनी के बच्चे को पैदा करे ऊँटनी के पेट से, और अल्लाह अगर चाहे तो उसी ऊँट के बच्चे को पैदा करे पत्थर से। আল্লাহ পাক চাইলে আল্লাহ পাক উটের পেট থেকেই মানে মাদি উটের পেট থেকেই বাচ্চা পয়দা করে দেবেন। আবার ওই আল্লাহ চাইলে পাহাড়ের ভেতর থেকে উটের বাচ্চা বের করে দেখাবেন, উট বের করে দেখাবেন। जब कौम थी कौम सालेह ने जब ये तकाजा किया नबी से, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से तकाजा किया कि उस कौम समूद ने कि इस पत्थर से ऊँटनी के बच्चे को पैदा कर दे, तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर से ऊँटनी के बच्चे को पैदा किया। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কওমে সামুদের ক্ষেত্রে এটা করে দেখিয়েছেন। যখন কওমে সামুদ এটা চেয়েছে যে আমরা হিদায়াত আনবো, যদি এই পাহাড় ফাটিয়ে আল্লাহ পাক উট বের করে দেখান, তো আল্লাহ পাক পাহাড় ফাটিয়ে উটকে উটনি বের করে দেখিয়েছেন। अल्लाह ताला कादिर है। अल्लाह ताला इसके मोहताज नहीं है कि ऊँट के बच्चे को ऊँटनी के पेट से पैदा करेंगे। अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि उसी ऊँट के बच्चे को ऊँट पत्थर से पैदा कर दे। আল্লাহ পাক ক্ষমতাশালী এর উপরে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উটের পেট থেকে বাচ্চা বের করে দেখাবেন। আর আল্লাহ পাক এর উপরে অবশ্যই ক্ষমতাশালী। আল্লাহ পাক উট ছাড়াই পাহাড় ফাটিয়ে বাচ্চা বের করে দেখাবেন উটের। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि हे मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये अल्लाह पाक मेरे हाथ में डंडा है, लकड़ी का डंडा है, टेक लगाता हूँ, बकरियां चराता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ, उसके फायदे गिनाए, डंडा भी है फायदे का भी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इसे जमीन पर डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडे को जमीन पर डाला तो वो डंडा लकड़ी का सांप बन गया, वो डंडा लकड़ी का सांप बन गया। अल्लाह ताला खालिके कायनात है, पैदा करने वाले अल्लाह पाक है, और पैदा करने वाला उसे कहते हैं जो अपनी पैदा की हुई चीज की शक्ल को बदल दे। वो उसने लकड़ी को उसने पैदा किया है, वो चाहे तो लकड़ी को सांप बना दे। सांप को उसने पैदा किया है, वो चाहे तो सांप को लकड़ी बना दे। ये पैदा करने वाला ही कर सकता है, हम और आप पैदा करने वाले नहीं है। हम अपने घर में हमारा बच्चा पैदा होता है, हम उसे कहें कि तू लड़की बन जा, वो लड़की नहीं बन सकता। हम लड़की को कहें कि तू लड़का बन जा, वो लड़का नहीं बन सकता। हम पैदा करने वाले नहीं है, अल्लाह पैदा करने वाला है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लकड़ी से कि वो सांप बन गई, तो वो सांप बन गई। जब सांप को हुक्म दिया तो लकड़ी बन गया। इसे कहते हैं पैदा करने वाला। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মুসা তোমার হাতে কি? তো মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন আমার হাতে লাঠি, এটা দিয়ে আমি পাতা ঝাড়ি, ছাগল চড়াই, আর এটা দিয়ে আমি টেক লাগাই, অন্যান্য কাজ করি। আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে হুকুম দিলেন, মুসা তোমার হাতে লাঠিটা ফেলো। যেই ফেলেছেন অমনি সাপ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাঠিকে সাপ বানানোর উপরে ক্ষমতা রাখেন, আর সাপকে লাঠি বানানোর ক্ষমতা রাখেন। মেহমান বলছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খালিক, पैदा करने वाला যিনি
শাকেলকে পরিবর্তন করতে পারেন, রূপ পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু যিনি পয়দা করনেওয়ালা নন তিনি রূপ পরিবর্তন করতে পারবেন না। আল্লাহ পাক সাপকে লাঠিতে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন, আবার লাঠিকে সাপে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন। আমাদের ঘরে যে বাচ্চা জন্মায়, আমরা সেই বাচ্চা যদি বালককে বলা হয় তুমি বালিকা হয়ে যাও, হতে পারবে? যে বালিকা আমাদের ঘরে থাকে তাকে যদি বলা হয় তুমি বালক হয়ে যাও, হতে পারবে? আমাদের ঘরে যে সম্মান থাকে সেটাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। মেহমানে মুহতারাম বলছেন যে যে ব্যক্তি পরিবর্তন করতে পারে রূপকে তিনি খালিক। আমি আপনি তো কোনো জিনিসের রূপকে পরিবর্তন করতে পারি না, এটা একমাত্র আল্লাহ পাকই ক্ষমতা রাখেন যে তিনি লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেবেন, সাপকে লাঠি বানিয়ে দেবেন। যখন মুসা ইসলামের সাপকে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দিয়েছেন তো সে সাপ বেনে গেছে। আবার ওই লাঠিকে যখন বললেন, সাপকে যখন বললেন লাঠি বেনে যাও, তো সাপ লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল। এই জন্য আল্লাহ পাক খালিক। भाइयों दोस्तों, देखो अल्लाह ताला कुछ भी करने में किसी चीज के मोहताज नहीं है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जो कुछ करते हैं अपनी कुदरत से करते हैं। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, তিনি নিজ ইচ্ছা যা চান তাই করে থাকেন। তার ইচ্ছা যেটা হয় পুরো দুনিয়ার সবকিছুর উপরে সেটাই বর্তিত হয়। भाइयों दोस्तों, वो जमीन सारी की सारी लोहे की हो जाए, आसमान सारा तांबे का हो जाए, जमीन से दाना पैदा होना बंद हो जाए, जमीन से दाना पैदा होना बंद हो जाए, आसमान से बारिश का आना बंद हो जाए, बारिश नहीं आएगी, जमीन से दाना पैदा नहीं होगा, अब इंसानों की परवरिश का निजाम कैसे चलेगा? अगर किसी इंसान के दिल में ये बात आ गई कि अब मैं कैसे पलूंगा, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, तो इतनी बात के दिल में आ जाने से भाइयों दोस्तों वो फिर ईमान कहाँ रहा? मेरे भाई दोस्तों, যদি আমাদের এই পৃথিবী এই জমিন লোহার হয়ে যায় আর আসমান তামার হয়ে যায় আর এখানে মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কোনো খাদ্যশস্য আর উৎপন্ন হবে না, আর আসমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর কোনো বৃষ্টি নামবে না, এরপরে যদি কোনো মানুষ এটা মনে করে এবার কেমন ভাবে খাবো, কেমন ভাবে আমি লালিত পালিত হব, তাহলে আর ইমানটা কোথায় রইল? परवरिश करने वाली अल्लाह की जात है, रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक है। परवरिश करने वाली जमीन नहीं है, परवरिश करने वाली के बारिश नहीं है, परवरिश करने के लिए गल्ला नहीं है, परवरिश करने के लिए बादल और बारिशें नहीं है, परवरिश करने के लिए जमीन और गल्ला नहीं है। परवरिश करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, रब्बुल आलमीन अल्लाह की जात है। লালন পালন একমাত্র আল্লাহ পাকই করেন, আর একমাত্র এই সমস্ত জাহানের রব একমাত্র আল্লাহ। বারিশ আমাদের লালন পালন করে না, খাদ্য লালন পালন করে না, এ আসমান আমাদের লালন পালন করে না, এ জমিন লালন পালন করে না, এর মধ্যকার যা কিছু আছে খাদ্য ভান্ডারের নিজাম, এ কোনো কিছু আমাদের লালন পালন করে না। আমাদের প্রত্যেকের লালন পালনকারী একমাত্র আল্লাহ। हमने अल्लाह को रब माना है, हमने अल्लाह को पालनहार माना है, हमने अल्लाह को परवरिश करने वाला माना है, जमीन के साथ नहीं माना। हमने अल्लाह को रब माना है, हमने गल्ले के साथ रब नहीं माना। हमने अल्लाह को रब माना है, हमने बारिश के साथ अल्लाह को रब नहीं माना। हमने अल्लाह को रब माना है कुदरत के साथ। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সমস্ত জাহানের রব বলে মেনে নিয়েছি, আর আমরা আমাদের লালন পালনকারী আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমরা আল্লাহকে লালন পালনকারী মেনেছি বৃষ্টির সাথে না, আমরা লালন পালনকারী আল্লাহকে মেনেছি খাদ্যের সাথে না, আমরা আল্লাহকে লালন পালনকারী মেনেছি আসমানের সঙ্গে না, জমিনের সঙ্গে না, আমরা আল্লাহকে লালন পালন মনে করেছি আর মেনেছি অন্য কারোর সঙ্গে না, আমরা আল্লাহকে লালন পালনকারী মনে করেছি আল্লাহ পাকের কুদরতের সাথে। दावत देकर इस यकीन को अपने अंदर बनाने की मेहनत करना है। দাওয়াত দিয়ে দিয়ে এই यकीनটা নিজেদের ভিতরে পয়দা করার মেহনত করতে হবে। चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं मिलेगा, বস্তুর দ্বারাই আল্লাহ পাক ছাড়া কিছুই পাবো না। चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं मिलता, আল্লাহ ছাড়া কোনো বস্তু দ্বারা কিছু পাবো না। जो कुछ जहाँ से मिल रहा है अल्लाह के इरादे से मिल रहा है। যা কিছু যেখান থেকেই আমরা পাই না কেন আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই মিলছে। लेकिन अल्लाह ताला से सारी दुनिया की चीजों के बगैर मिल जाएगा, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছাতে সারা দুনিয়ার সবকিছু পাওয়া যাবে। भाई दोस्तों, वो इसी तरह इस यकीन को दिल में उतारना, इस यकीन के साथ साथ कि सारी दुनिया में जितने तरीके हैं अगर वो सारे तरीके हम इख्तियार कर लें तो कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका जिंदगी गुजारने का लाए हैं उस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने ही से हम कामयाब हो सकते हैं, इसके अलावा किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। এই यकीनটা ঠিক করার সাথে সাথে যদি সারা দুনিয়ার সমস্ত তরিকা আমাদের জীবনে নিয়ে চলে আসি তারপরেও আমরা সফলকাম হতে পারবো না। যে
যতক্ষণ না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা রাস্তা তরিকার পদ্ধতি আমাদের জীবনে না আসবে, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা জীবনে আসবে, তুমি রাস্তাতেই আমরা ভাই বুজুর্গ সফল কামাবো। भाई रसूल, इस यकीन को दावत के जरिए से अपने दिल में उतारने की मेहनत करना है। এই यकीनকে দাওয়াত ও তবলীগের মেহনতের দ্বারাই আমাদের দিলের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে, এই মেহনতটা করতে হবে। ये दावत और तबलीग के नाम से सारी दुनिया में जो मेहनत हो रही है, ये मेहनत ईमान के बनाने की मेहनत है। দাওয়াত ও তবলীগের নামে সারা দুনিয়াতে এই যে মেহনত হচ্ছে, এটা নিজেদের ঈমান বানানোর মেহনত হচ্ছে। इस काम का नाम दावत और तबलीग नहीं है। हजरत फरमाते थे मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने इस काम का नाम नहीं रखा। अगर हम इस काम का कोई नाम रखते तो तहरीक ईमान रखते। এই কাজের নাম দাওয়াত ও তবলীগের কাজ নয়। যদি হযরত মৌলানা সাহেব বলতেন, যদি আমি এই কাজের নাম রাখতাম তো ঈমানী সংগ্রাম রাখতাম। ये तहरीक ईमान है, ईमान बनाने की मेहनत है। ये तहरीक ईमान, ईमान बनाना मेहनत। इसलिए जितने सफर, जितने 4 महीने, जितने चिल्ले, जितने बैरून के सफर, जितने साल के सफर ये है, और ये जिंदगी भर है। चिल्ला चिल्ले के लिए नहीं है, 4 महीने तक नहीं है, साल तक नहीं है, 2 साल तक नहीं है, 3 साल तक नहीं है। यह कोई भी खुरूज सिर्फ उसकी हद तक नहीं है, बल्कि जिंदगी भर का काम है। ये 4 মাস আর ये চিল্লা আর ये সাল আর ये 2 সাল, ये এই পর্যন্ত না, বরং প্রতিটা মানুষ 4 মাস, চিল্লা, 1 সাল, 2 সাল, 3 সাল ये লাগাতে থাকবে সারা জীবনে সে এই কাজটাই করতে থাকবে। भाई ये दोस्तों, हमें तो हम निकलते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं इसे सीखने के लिए, लेकिन ये निकलना जिंदगी भर का है हमारा। আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হই এই কাজটা শেখার জন্য, কিন্তু এই বের হতে হবে সারা জীবনের জন্য। इसके लिए इस यकीन को बनाने की, इस यकीन को अल्लाह के रास्ते में निकल करके सीखें। এই জন্য এই কাজটা আর এই বের হওয়ার যোগ্যতা তৈরি করাটা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে শিখবো ইনশাআল্লাহ। इस रास्ते में निकलकर सीखने के असबाब क्या है? এই আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে শেখার বস্তু কি? इस रास्ते में निकलकर सीखने के असबाब में सबसे पहला सबब है मस्जिद का माहौल। আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে শেখার সবচেয়ে যে উত্তম মাধ্যম সেটা হলো মসজিদের পরিবেশ। मस्जिदों में रहो, মসজিদের ভিতরে থাকো। जमात कहाँ रहेगी? জামাত কোথায় থাকবে? कि जमात मस्जिद में रहेगी। জামাত মসজিদে থাকবে। इसलिए हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मस्जिद के लिए फारिग करे। এই জন্য প্রত্যেকটা মুসলমানের উপরে অপরিহার্য সে তার নিজের জীবনের একটা অংশ মসজিদের সঙ্গে ফিক্স করে দিক। मदीने में रहने वाले साहबा इकराम का मामूल था आधा दिन मस्जिद का, आधा दिन अपने घर कारोबार का, आधी रात मस्जिद की और आधी रात अपने घर में आराम। মদিনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী প্রতিটা সাহাবীর জীবনের এটা মামুল ছিল যে তাদের অর্ধ দিন মসজিদের জন্য, অর্ধ দিন কর্মক্ষেত্রের জন্য, অর্ধ রাত নিজের বাড়ির জন্য আর অর্ধ রাত মসজিদের জন্য। हाँ भाई दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है। মসজিদ আল্লাহ পাকের ঘর। हाँ, हम अल्लाह के घर में दाखिल हों, আমরা আল্লাহ পাকের ঘরে প্রবেশ করি। जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा मस्जिद है জমিনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা হলো আল্লাহ পাকের ঘর মসজিদ, और सबसे बदतरीन टुकड़ा बाजार है। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার। बदतरीन टुकड़ा इंसानों से भरा हुआ है নিকৃষ্টতম জায়গা মানুষের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। और बेहतरीन टुकड़ा जो है जमीन पर उसमें ताला लगा हुआ है। আর সর্বোত্তম জায়গা জমিনের উপরে তালা লাগানো আছে। क्यों? কেন? इसलिए कि हमने मस्जिदों में वक्त देना छोड़ दिया। কেননা আমরা মসজিদে সময় দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। जब से हमने मस्जिदों में वक्त देना छोड़ दिया, उसी वक्त से हमारी जिंदगियों में बिगाड़ आ गया। যখন থেকে আমরা মসজিদে সময় দেওয়া বন্ধ করেছি আমাদের জীবনে যাবতীয় বিড়ম্বনা এসে দাঁড়িয়েছে। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इंसान अपने घर में वक्त देने से नहीं बिगड़ता, इंसान अपने कारोबार में वक्त देने से नहीं बिगड़ता, इंसान बिगड़ता है घर और कारोबार के अलावा का जो वक्त है उस वक्त के गलत इस्तेमाल करने पर। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহ বলতেন যে ইনসান নিজের ঘরে সময় দেওয়ার দ্বারা সে বিগড়ে যায় না, আর ইনসান কারোবারে সময় দেওয়ার দ্বারা বিগড়ে যায় না, বরং এই ঘর আর কারোবার ছাড়া অন্য যে খালি সময়টা সেই সময়টা গলত কাজে লাগানোর কারণে সে বিগড়ে যায়। इसलिए फरमाते थे कि 8 घंटे कारोबार में दो, 8 घंटे अपने घर में दो और 8 घंटे मस्जिदों में दो। এই জন্য बारबार বলা হচ্ছে নিজের জীবনের 24 ঘন্টা তরতিব এইভাবে বানাও, 8 ঘন্টা নিজের ঘরে, 8 ঘন্টা নিজের কর্মক্ষেত্রে আর 8 ঘন্টা মসজিদে দাও। जो लोग अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाकर वापस आ गए, वो वापस आकर अपने मकाम पर रोजाना 8 घंटे मस्जिदों में देने का एहतमाम करें।
যার যে সমস্ত ভাইরা আমাদের 4 মাস লাগিয়ে আল্লাহ পাকের রাস্তা থেকে ফিরছেন, তারা প্রত্যেকে আমরা পাক্কা নিয়ত করি যে ঘরে ফিরে আমাদের প্রতিটা মসজিদে 8 ঘন্টা করে প্রতিদিন দেবো ইনশাআল্লাহ। जिन लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकाल रहे हैं, जो निकल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, ये 24 घंटे अपना वक्त मस्जिदों में देंगे। যারা আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় এখান থেকে বের হচ্ছি, আমরা প্রত্যেকে নিয়ত করি পুরো 24 ঘন্টা মসজিদের মধ্যেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। इसलिए कि मस्जिदें तरबियत की जगह है, मस्जिदें ईमान के बनने की जगह है। কেননা মসজিদ এগুলো তরবিয়তের জায়গা আর মসজিদ ঈমান বানানোর জায়গা। सहाबा पर मेहनत करते, सहाबा को दावत देते, सहाबा को बुलाकर लाते और ईमान की मजलिसें कायम करते थे। সাহাবাকে দাওয়াত দিতেন, সাহাবাকে আহ্বান করতেন, সাহাবাকে ডেকে নিয়ে আসতেন মসজিদে আর বলতেন এসো কিছুক্ষণ নিজেদের রবের উপরে ঈমান নিয়ে আসি, ঈমান ঠিক করতেন। भाइयों दोस्तों को ये दावत देने की मेहनत, ये ईमान के बनाने की मेहनत, ये आज की नहीं बल्कि सहाबा की जिंदगियों से ये मेहनत ली गई है। ये दावतेর মেহনত, ये ঈমান ঠিক করার মেহনত, ये আজকের মেহনত নয়, ये মেহনত তো সাহাবাদের জামানা থেকে চলে আসছে। सहाबा इकराम ईमान की चोटियों पर पहुंचे हुए थे। ईमान की चोटियों पर पहुंचने के बाद भी अल्लाह की बड़ाई को बोलते थे, अल्लाह की बड़ाई के तस्करे करते थे, गैब की बातों के तस्करे करते थे, ईमान की मजलिसें कायम करते थे और उनमें सब अल्लाह की बड़ाई को बोलना और ये गैब की बातों का तस्करा करना, ये सहाबा का बुनियादी अमल था। সাহাবা ঈমানের শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঈমানের শিখরে আরোহণ করার পরেও তারা প্রতিদিনের এই আমল বন্ধ করেননি। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহত্ব বর্ণনা করতেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করতেন, তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গায়বিয়তের আলোচনা করতেন আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুদরতের আলোচনা প্রতিদিন করতেন। भाइयों दोस्तों को इस तरह अल्लाह के रास्ते में निकल करके भी ये मेहनत करनी है और अपने मकाम पर भी मस्जिदों में वक्त देकर ये मेहनत करनी है। এই জন্য এই মেহনত আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়েও করতে হবে আর ফিরে এসে নিজেদের এলাকাতেও করতে হবে। एक मेहनत है ईमान के बनाने की तालीम और ताल्लुक। আরো একটা মেহনত হলো এই ঈমান বানানোর শেখানো। भाइयों दोस्तों को अल्लाह ताला ने जो फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ये हमारी तालीम है। आपका फरमान, अल्लाह का फरमान हमारी तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारी तालीम, और दोनों फरमान हमारी हिदायत के लिए है। ये तालीम ईमान का हल्का है, हम तालीम का एहतमाम करेंगे, इससे हमारा ईमान बनेगा। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা কিছু বলেছেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন, এগুলোকে আমাদের সামনে বারবার বলা এবং পড়া, এটা শেখা এবং শেখানো, এটা আমাদের জিন্দেগি মেহনত। এর দ্বারা আমরা হিদায়াত পাবো আর এর দ্বারা আমরা দীক্ষিত হব। भाइयों दोस्तों को अल्लाह के रास्ते में निकालकर जिस तरह 24 घंटे मस्जिद के माहौल में रखा जाता है, इसी तरह 24 घंटे में मस्जिदों के माहौल में रख करके तालीम के हलकों में बिठाया जाता है। আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে যেমন সর্বক্ষণ মসজিদের পরিবেশে রাখা হয়, আর তেমনি ভাবে সর্বক্ষণ তালিমের পরিবেশে রাখা হয়। ये तालीम के हलकों की बरकत से हमें अच्छे अमाल की तौफीक होती है, हमें अल्लाह का ताल्लुक मिलता है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, गुनाहों पर तौबा की तौफीक मिलती है। এই তালিমের পরিবেশে থাকার দ্বারাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুমের উপর চলার তৌফিক হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুম মানার তৌফিক হয়, গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক হয়, নেক আমলের তৌফিক। भाइयों दोस्तों को अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसी तरह से मस्जिदों के माहौल में रहते हुए, तालीम के हलकों में अपना वक्त देते हुए, जिक्र और नमाज के में अपना वक्त गुजारना। আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়ে তালিমের হালকায় বসবো আর জিকিরে তিলাওয়াতের মধ্যে থাকবো আর এই আমার শেখানোর মধ্যে থাকবো, এইভাবে আমাদের সময়কে কাটাতে হবে। ये इन अमाल में लगना अल्लाह में लगना है। এই আমলের মধ্যে লাগা মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুমে লাগা। अमल में लगना अल्लाह में लगना है। আমলের মধ্যে লাগা আল্লাহ পাকের मंशा অনুযায়ী লাগা। जिस तरह असबाब में लगने से गफलत आती है, इसी तरह अमल में लगने से अल्लाह का ताल्लुक आता है। আসবাবের মধ্যে লাগলে যেমন গাফলত এসে যায়, ঠিক তেমনি আমলের মধ্যে লাগলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ধ্যান এসে যায়। अमाल हमें दिए इसलिए है कि हम अमाल के जरिए से अल्लाह ताला के साथ मशगूल रहें। আমল আমাদেরকে এই জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে আমলের দ্বারাই আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমরা ব্যস্ত হয়ে যাই। ये हमारी जिंदगी का खुलासा है। আমাদের জিন্দগির নিচড় এটা। हमें अपनी पूरी जिंदगी में अपने आप को इन अमाल में रखना है। পুরো সমগ্র জীবনটা আমাদেরকে এই আমলের মধ্যেই লাগাতে হবে। हर वक्त हमें सोचना है कि मैं किस अमल में हूँ। সর্বক্ষণ চিন্তা করতে হবে যে আমি কোন আমলের মধ্যে আছি। मैं दावत में हूँ, আমি দাওয়াতের মধ্যে আছি, मैं तालीम में हूँ, তালিমের মধ্যে আছি, मैं जिक्र और नमाज में हूँ। আমি জিকিরের নামাজের মধ্যে আছি কি। इन अमाल में रहने को आदत बनाना, এই সমস্ত আমলের মধ্যে
থাকাটা নিজের জীবনের অভ্যাসে পরিণত করি। इन अमाल में रहने की मशक करना, এই সমস্ত আমলের মধ্যে থাকার অনুশীলন করি। अल्लाह के रास्ते में निकलना इन्हीं अमाल की मशक के लिए है। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তায় বের হওয়াটা এই সমস্ত আমলের অনুশীলনের জন্য। हम नियत करें, सारा मजमा इसकी नियत करे, हम इन अमाल को अपना मकसद बनाएंगे। পুরো সমগ্র মজমা নিয়ত করি এই আমলটাকে ইনশাআল্লাহ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানাবো। इन अमाल को सीखने के लिए इस मजमे में से जो लोग, ऐसे लोग कौन हैं जो आए थे इज्तिमा के अंदर, इज्तिमा सुनने के लिए 3 दिन के लिए, लेकिन ये नियत करें इंशाअल्लाह मैं इस अमल को सीखने के लिए और इस ईमान को सीखने के लिए ये